walay labing dako nga mahimo nato o masukli nato sa Ginoo sa iyang mga kaayo sa kinabuhi kung dili ang atong pagpasalamat diha kaniya, ang atong pagpasidungog sa kaniya sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Niining kahaponon nagtuo ko nga ang Ginoo ania sa atong taliwala. Amen. Hallelujah. Og andamo na nato ang atong kaugalingon aron nga makasahod sa panalangin sa Dios. Ang atong pahat sa kasulatan nga atong hatagan karon og pagtagad sa mga pagtuon mao ang buhat kapitulo 3 magasugod sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 10, Acts chapter 10 verses 1 through verse 3, Acts chapter 3 verses 1 through verse 10. Hallelujah. Kini nga ato paghisgutan karon mao kini ang hitabo prior sa or before after sa adlaw sa Pentecostes. Bala nato sa buhat kapitulo 2 na record ang detalyeng panghitabo mahitungod sa adlaw sa Pentecostes sa diha nga gibubo sa Dios ang Espiritu Santo ngadto sa iyang matinun-an ug unya silang tanan matud sa Biblia napuno o nagamhan sa Espiritu Santo o kining kasinatian wala gayod sukad sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios o sa mga disciples sa atong Ginoong Kristo, wala pa nila ma-experience hangtod hining adlaw nga ang Ginoo naga fulfill sa iyang saad nga iyahang ibubo ang Espiritu Santo diha sa simbahan. O niining adlaw sa adlaw sa Pentecostes nataw ang simbahan. Miingon si Jesus, akong tukuron ang akong simbahan. I will build my church. Will build my church. Sa ato pa, pagayod ni atong tungura, kung dili iya pang tukuron ang iyang simbahan. Ang fulfillment sa iyahang promise sa tukod sa simbahan, diha na record sa Acts chapter 2. And that was the birth of the church. Pagkatao sa simbahan. When the Holy Spirit of God descended upon each of His disciples, they were empowered from on high. Aron nga ilang mapadayon ang misyon sa atong Ginoo sa pagpangabig og mga kalag diha sa atubangan sa atong Ginoo. Hallelujah. And so, tungod sa saad sa Ginoo, atong nahibal-an nga ingon si Jesus sa iyang matinun-an sa wa pa siya mugikan iyang gibilin ang labing dako nga sugo sa iyang matinun-an. Nag-ingon siya, panlakaw kamo o himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Pero wala niya sugua ang mga tinun-an kung dili niya sangkapan, dili niya i-equip sa gahom. Kay walay mahimo ang mga disciples sa ilalang kaugalingong abilidad, sa ilalang kaugalingong katako, sa ilalang kaugalingon nga kahibalo, na kinahanglan gyud sila og gahom sa Espiritu Santo nga maoy mo push kanila o maoy mo empower kanila sa pag kumpleto sa taha sa atong Ginoo sa ilang panahon. Mao na nga ingon sa Mark chapter 15 nga as you go, ingon sa Ginoo, magtapion kamo sa inyong kamot sa masakiton, unya ang mga masakiton, mga ayo, magsulti kamo og mga dila, speaking in tongues in unknown language. Unya mao kini ang initial fulfillment nga gihatag sa Ginoo aron pag-ila nga ang tao na puno sa Espiritu Santo. Demonstration sa power sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, makahingilin kamo og mga yawa sa akong ngalan, makahawid kamo og mga bitin
makainom ka mo mga makahilo, dili mo mga daot, so on and so forth, nga mga gahom, mga gi-equip sa Ginoo kanila. So, before wala pa ang Pentecost, kung mag-inom sila hilo, mga matay sila. Kung paakan sila og bitin, siguro ma-poison sila. Kung masakit, mga matay sila. Pero niining tungura tungod sa gahom sa Espiritu Santo, nahimo nila ang mga milagrosong mga butang diha sa ilang pag-alagad sa Ginoo. So, doon ay equipping of power sa ilang tuman sa sugo sa Ginoo. Hallelujah. O ang ilang mga mensahe, ang ilang mga pulong, nahimong usa ka makagagahom nga buhat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Atong nahibal-an una sa adlaw sa Pentecostes nga ang taong si Pedro nga bisan gani usa lang ka babae, usa lang ka batang babae, siya nakahimo pa sa pagdinay kang Jesus Christ. Sa tigulang nga murag wa nay kusog, wa nay umoy, nag-confront sa iyahang pagtuo sa Ginoo. Biblia nag-ingon nga gani nag-curse pa siya, iya panggibalikas ang babae tungod kay iyang gipanalipdan ang iyang kagalingon nga siya dili sumusunod ni Jesus. Sa ato pa naa kaniya ang kahadlok, naa kaniya ang katalaw, naa kaniya ang insecurity sa pagpaila nga siya sumusunod ni Jesucristo. Pero after the day of Pentecost, kining talawan nga si Pedro maoy gihatagan sa Espiritu Santo sa kaisog, boldness sa iyang kasing-kasing ug unya nagwali siya dili lang sa mga mahuyang nga matigulang ug mga bata, apan sa mga Fariseo, sa mga religious leaders, sa mga pangulo sa gobyerno sa Roma ni atong tungura, mibarog siya nga maisugon ug unya nagsulti siya sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Hallelujah. Dunay dako kaayong contrast. Praise God. Mga ang tiguang ug ang batang babae igo lang nag-confront sa iyang pagtuo, napukan siya, naluya siya kay walay Espiritu Santo diha kaniya. Bisan tuod kung siya nakig-uban na kay Jesus sa tulo ka tuig, taas-taas nga panahon nga iyang nasinati ang mga milagrosong buhat ni Jesus, makaingon ta gi-disciple siya ni Jesus Christ, and sa tanang disciple siya maoy top, siya ang pinaka number 1 nga disciple ni Jesus as recorded sa Biblia. Pero bisan kung siya top number 1 nga disciple uban kang Jesus, atong nakita nga wa gihapon magpadayag si Pedro sa iyang kalig-on sa panahon nga gi-confront, atubang o gisulayan ang iyang pagtuo. Inangano, dili tungod kay si Pedro kulang og pagtuo. Dili tungod kay si Pedro kulang og experience og kasinatian. Ilabi na gayod nga ato nakita sa record sa Bible, most often nga ang mga dagkong milagro nga nahitabo sa ministry ni Jesus Christ, kauban gayod si Pedro. Sa paglakaw sa dagat ni Jesus, si Pedro nakaambit sa milagro sa paglakaw ibabaw sa tubig. Hallelujah. Dagkong mga butang nga iya po na sinati. Pero pag-abot sa panahon nga gisulay ang iyang pagtuo, gisulay ang iyang kasinatian, gawas sa Espiritu, sa gahom sa Espiritu Santo sa iyang kinabuhi, napukan o nalaglag siya. So, dili ta mo salig usahay sa kadugay na nato sa Ginoo. Dili ta mo salig nga daghang tang nabasahan sa Biblia. Dili ta mo salig nga daghang tang na-memorize sa Biblia, sa mga scripture, sa Bible, apan ang labing mahinungdanon kanatong Kristohano niining adlaw, katapusang adlaw, mao ang paggahom sa Espiritu Santo sa atong Kristohano kinabuhi. Amen. Hallelujah. Kita nako nga dunay mga Kristohanong dugay na kaay nagpangalagad sa Ginoo, siguro 20 anyos, 30 anyos, 40 anyos, pero mahuyang gihapon ang ilang pagtuo. Ang hinungdan tungod kay bisan sa gitason sa panahon sa ilang pag-alagad sa Dios, wala magsangkap o walay sangkap sa Espiritu Santo
sa ilang mga kinabuhi. Doon na po'y pipila lang maigsuon ka mga bulan, tingali o tuig nga nag-alagad sa Ginoo. Pero gigamhan sa Espiritu Santo, ato nakita maigsuon nga sila maligon. Hallelujah! Wa sila'y taas nga kasilatian, wa sila'y daghang kahibulo sa Biblia, pero ana kanila ang sangkap ug ang gahom sa Espiritu Santo. Pagpakan daw nato ang Ginoo maigsuon. Praise the Lord. And so, kung nalaglag si Pedro, kung napukan siya maigsoon niya itong tigulang babae o niya itong batanon maigsoon nga nag-confront sa iyang pagtuo, nagsulay sa iyang baruganan ni Jesucristo, niining tungura, nagwali siya ilalom sa gahom sa Espiritu Santo o nahibalo mo, 3,000 ang nakabig maigsoon diha sa Ginoo. Hallelujah! So nakita nato maigsoon ang pagkamahinungdanon gayon sa balaang Espiritu Santo nga gikinahanglan sa mga Kristohanon. Kanato karon, praise the Lord, gikinahanglan nato ang Espiritu Santo. Amen? Kinahanglan nato ang gahom maigsoon sa pagsangkap sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. And so, human niini maigsoon ang unang milagro nga nahitabo maigsoon sa mga tinun-an, human sa adlaw sa Pentecostes, mao kining gi-record sa Acts chapter 3. Kaya ang Acts chapter 2 mao ang empowering. Mao ka tumaigsoon ang indwelling sa gahom sa Espiritu Santo as fulfillment sa promise amahan ngadto sa tanan nga motuo kaniya. So ang Acts chapter 3 dinhi nagsugod maigsoon. Praise the Lord. Ang gahom sa Espiritu Santo nga naglihok sa kinabuhi sa mga tinun-an. Chapter 3 verse 1. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, 3 o'clock in the afternoon. So, kini sila si Peter and John maigsoon ang ground sa ilang Kristohanong kinabuhi, maugid ang prayer. So, tiyan ta mo, kung nag-ilam mo nga kamo tinun-an ni Jesus, kung nagtuo mo nga kamo disciple ni Jesus Christ, kung nagtuo mo nga kamo Christian, pero wala mo'y pag-ampo, walay kinabuhi, maigsoon sa pag-ampo nga inyong gituko diha sa Ginoo, I'm sorry, dili ka Kristohanon. Kaya ang Kristohanon maigsoon mailalamang, doon na maigsoy rubber stamp, doon na maigsoy insignia nga mailhan sa mga Kristohanon. Kini mo'y usa maigsoon ka dili nato mao kini ang usa maigsoon nga labing dali makita maigsoon ma-distinguish ang kalainan sa Kristohanon o dili Kristohanon. Pwede ang dili Kristohanon maigsoon mosulod sa simbahan, pero dili ka Kristohanon. Pwede dili ka Kristohanon, pero naghatag ka maigsoon og kwarta sa simbahan o naghatag kag limos sa mga tao. Pwede ka maigsoon naghigugma sa imong isig ka tao, nagpasaylo sa imong isig ka tao, pero dili ka Kristohanon. Kung usa lang maigsoon ka kakalainan nga imo makita sa usa ka Kristohanon o dili Kristohanon, mao kini ang pag-ampo. Amen. Ang gi-establish, hallelujah, nga prayer life maigsoon sa tao. Ang usa ka Kristohanon dili gyud makahimo maigsoon nga dili magbutang og prayer time o prayer life sa iyang kinabuhi. Do nagyoy pag-ampo matud pa maigsoon ni Jesus sa diha nga mosulod kamo sa lawak sa inyong pag-ampo. Praise God, lawak sa inyong pag-ampo, prayer room. Doon nagay imong prayer room, maigsoon nga kanang room, dili pwedeng musulod ang imong mga anak. Dili pwedeng musulod ang imong asawa. Dili pwedeng musulod ang imong bana ni anak nga room. Kana nga room, maigsoon, duha lang ang pwedeng naa sa sulod ni anang prayer room. O kana walay lain ko dili ikaw o ang imong Dios. Amen. Gitawag na maigsoon sa Latin word sanctum Deo. Sanctum Deo, the most sacred place of God. Mao na ang labing sagradong lugar maigsoon kanimo o sa Dios. Praise the Lord. Tingali dili ni nagpasabot nga ugma magtawag kag panday unya magpapanday kag room para doon na kay prayer room. Alright, literally ang uban magbuhat ana okay lang kung dako imong balay, sobra imong kwarta, hala paghimog prayer room, unya adto ka maigsoon mo suits panahon sa imong pag-ampo. Pero
kanato nga igo lang atong balay maglisod pa man gani ta maigsuon og inunta butang og kan-anan o bagkahigdaanan. Ang prayer room maigsuon mahimong sa imong labing space, maigsuon dako nga space sa imong kinabuhi tali sa Dios. Put pasabot dili nagpasabot maigsuon kay ikaw busy kaayo, ikaw wa nay panahon maigsuon. Palalitan si Lingling sa iyang pagtudlo. Doon na siya time siguro maka-spend maigsuon in prayer with God. Hallelujah. Basit si Maynard, doon na iyang panahon sa balay nga dili lang siya maka-manage sa tanan nga iyang i-manage sa balay o sa unsa baka, pero mag-set aside siya og time para sa Ginoo, uban sa Ginoo, prayer room, space, time with God. Amen. Pwede kang mag-drive sa imong kotse, sa imong sakyanan, o samtang nag-drive ka, ang imong spirit nakig-commune sa Diyos. Kunya, mao na ang imong prayer room sa Ginoo, sa Diyos. So, pwede nimo mahimo ang prayer room nimo, bisan asa, bisan kanusa, as long nga kana nga space of time is between you and God. Amen. Praise the Lord. So, Peter and John, they were going up to the temple. Ang ilang prayer room is in the temple. At the hour of prayer, doon na sila hour of prayer, 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Unya, mauna ni ang subject maigsuon. Dunay bakol nga gibutang diha sa dalan. Gunya kining bakol kanunay nangayo niadtong tanan nga mosulod sa templo. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." Tanaw kanamo. Maybe ini nga tao maigsuon lingap sa asa lang mo tanaw ba. And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver, I have no gold." All right. "But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him. Peter took him by the hand, by the right hand, raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And then leaping up, after he received miracle from God, leaping up, he stood and began to walk and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms. And they were filled with wonders and amazement at what had happened to him. So mauni ang account maigsuon sa first miracle maigsuon nga gihimo sa mga disciple ni Peter o ni John. All right. So kini nga passage maigsuon sa akong giingon is about a man who had grown. Nagtubo siya maigsuon, nagdako siya accustomed, murag familiarize maigsuon ang iyang kinabuhi to a certain way of life. So doon ay iya maigsuong way of life. Tungod kay siya bakol, adlaw-adlaw ang routine maigsuon nga trabaho niya kada adlaw. Mao nga siya pasanon sa iyahang papa unya dalhon ngadto sa dalan sa portahan sa matahom nga ganghaan diha sa templo aron mangayo og limos. So mao ni ang iyang trabaho adlaw-adlaw pasanon siya ini kabuntag palingkuron sa iyang kada may ilang mat maigsuon kanang ilang murag banig unya diha siya maglingkod mangayog limos adlaw-adlaw maigsuon
Mao ni ang iyang kinabuhi. Mura ni gitawag natog familiarity, naandan, or mao ni ang naanad nato nga kahimtang o kinaiya sa kinabuhi. Hallelujah. So, kada usa nato, doon natay familiarity. Amen. Doon natay sa atong walk of life, sa ato maigsoong lifestyle, doon ay atong naandan, doon ay ato maigsoong sequence sa kinabuhi nga murag maon na gina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunod adlaw, mao gihapon. So, balik-balik gina, balik-balik, routine, gitawag na routine maigsoon nga activity sa kinabuhi. Yung usay, ang uban mo rin yung laay na may kaili kinabuhi. Nahibaw na magkag-unsay sunod. Pag mata nimo, nahibaw na kaon sa imong buhaton. Hangtod sa alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, pagkaudto, pagkahapon, pagkagabi, pagsimba. So, balik-balik na maigsoon. Familiarity. Alright. Bisan kinsang dato, bisan kinsang kabus, bisan kinsang kahimtang lalaki, babae, bata, tigulang, usahay maigsoon mo abot ani ining kahimtang ang murag laay na. Kung accustomed na ta maigsoon, murag kostumbre na nato. Murag wala na meaning ang atong gibuhat o gihimo. Kini nga bakul maigsoon, nahibaw siya, pagmata niya, nasayod na siya nga hinluan siya sa iyahang amahan tingali. Ugo niya, pakanon siya pamahaw, pagluman bitbiton siya, ibutang siya ngadto sa purtahang matahom aron magpakilimos. Pagkahapon, iyang iintrigo ang iyang kita sa pagpakilimos. Ugo niya, pakanon na po siya, patulugon siya para sa ugma nga adlaw, balik-balik maigsoon. So, naandan sa kinabuhi. Wala siya maigsoon sukad maka-experience o paglakaw sa kinabuhi. Makita niya ang mga bata, makita niya ang mga hamtong nga maglakaw sa ilang matiil, maibog siya, mangandoy siya, magtinguha siya nga unta, makalakaw siya, doon na siya tiil. Pero walay kusog ang mga buol-buol sa iyang tiil. Walay kusog ang lutahan sa iyang mga tuhod nga tungod niya dili niya magamit sa paglakaw sama sa gibuhat sa uban. Mauni ang iyang gidamgo, mauni ang iyang pangandoy kanunay. Ug nahibaw siya nga daw wala nagaypaglaom para niya. Hallelujah. Dunay kalipay sa mga ginikanan, kalipay gud sa ginikanan sa diha makita ng ilang bata nga mulakaw. Kung apo sila 1 year and 2, 3 months siguro. Mulakaw siya katulo kalakang, ay, nakahilak ko sa kalipay. Salamat kay di baya ni bakol ni bata. Kalakaw baya, kalakang tulo kalakang. So kad atong 1 year old siya. Unya, 1 year old and 3 months, maura gihapon, tulog lagi hapon kalakang, basi madaga ning bata, at tulura po kalakang ang malakang, hadlok ko ba? Munang ingon ang iyang mama, bibibo, tagig vitamins na, vitamin C para maligod ang mga bukog o ang malutahan. Kay hadlok po basig tulura kalakang hantod madaga ang makaya niyang lakangon. Atong kalipay nga makalakaw gyud ang bata. Amen. No, ang inahan adto sa layo niya paghuman iya kitahin kuhaon ng bata sa taas-taas nga lakang, malipay ang inahan kung makaabot na ang bata ngadto kaniya sa daghang mga lakang. Pero kini nga bata sukad sa iyang pagkabata wala gid sa kalakaw. Wa siya makaagi ni anang paggamit sa iyang tiil, sa iyang tuhod. Mao nga kutob na lang siya sa damgo. O sa kahigayon, nakita niya ang iyang kaugalingon nga naglakaw. Nakita niya ang iyang kaugalingon nga hiambak siya. Nakita niya ang kaugalingon nagdagan siya. Pagkadagan niya napandol siya ug unya namata siya. Mao na lay iyang nahibalan gadamgo ra baya siya. Igo lang siya sa pagdamgo. Pero dili gud niya ma-experience, masinati ang kahimtang sa paglakaw. Mao nga ang pagpangayo og kwarta, pagpikilimos,
Maulang kini ang tanan niyang mahimo sa kinabuhi. Maulang kini ang iyang hunahuna kwarta. Wa na siya maghunahuna nga makalakaw siya. Wa na siya maghunahuna kay taas na ang iyang pangidaron. Wa na siya maghunahuna nga makalakaw siya. Ang iyang hunahuna mao na lamang ang kwarta, mao kana ang labing dakong gikinahanglan niya sa kinabuhi. Kwarta. Mao nga adlaw-adlaw gud siya naa sa dalan aron pagpangayo og kwarta. Sa iyang hunahuna, wa nagilain pang dapit nga iyang kabalhinan. Di na siya makabalhin, pinagi siyang tiil sa sunod o sa pikas tampi o sa pikas black. Kung dili, ang iyang hunahuna, di lamang gayud siya magpabilin sa iyang banig hangtod sa iyang ikamatay. Sa iyang hunahuna, murag, wa nagoy kausaban sa kinabuhi. Ang kinabuhi, balik-balik. Ang kinabuhi, maulang gihapon. Sa tanang adlaw, hangtod siya mamatay. Hallelujah. Wa siya laing tanaw o lantaw sa kinabuhi. Wala na siya vision, wala na siya paglaom sa future, sa kinabuhi. Tungod sa iyang kahimtang, wa niya mahibali kung unsa ang kaugmaon alang kaniya. Abilin niyo, ang mga tao sa kalibutan mura sa iyon ani. Murag taong bakol. Although makalakaw sila, bisan ko ang tao maayo og tuhod, maayo og buol-buol, makalakaw sila, pero ang ilang style sa kinabuhi sama ni ining bakol. Doon ang mga tao karon nga way laing importante para nila kung dili ang kwarta. Ang kwarta. Inigmata nila ang hunahuna unsaon para makakwarta. Sa pagtulog, maghunahuna sila usahay. Di gani makatulog sa paghunahuna kung unsaon pag-acquire sa kwarta para sa kinabuhi. Sa ato pa, why diferensya? Walay diferensya ang tao sa kalibutan nga dunay hustong tiil, ligon nga mga buol-buol, ligon nga mga tuhod, istandi ni ining bakul sa Biblia nga away laing hunahuna kundili kwarta. Kung karong gabi sa imong kinabuhi wa kay laing hunahuna kundili kwarta, naparihas po ka ining bakul, wa po laing hunahuna kundili kwarta. Sa hunahuna o sa isip nga kining kwarta mao ang labing mahinungdanon sa pagkinabuhi. Ikaduha maigsuon kining taong bakol o sa kalibutan maigsuon maghunahuna nga ang kinabuhi way kausaban, maulang gihapon. Pagutan-on nimo ang tao maglakaw, imo higala maglakaw sa dalan o baka imo mahinabi, pangutan-on o pangumustahon nimo, brad, sister, kumusta ka? Kumusta man? Kasagarang tubag nga atong madawat maigsoon, maulang gihapon. Di ba maigsoon? Maulang gihapon, but pasabot walay kausaban. Murag bakul maigsoon nga way kausaban, maulang gihapon. Sa Lunes, maulang gihapon. Sa Martes, maulang gihapon. Sa January, maulang gihapon. Sa sunod bulan, maulang gihapon. Way kausaban ang kinabuhi. Kining bakul maigsoon, mao gihapon. Way kausaban ang kinabuhi sumala sa iyang gihuna-huna. Hallelujah. Mao nga karong hapon maigsoon, ibalaan nato nga doon na pa'y kausaban sa iyang kinabuhi o sa atong kinabuhi. Amen. Kaniadto iyon anita. Ang ba nato karon iyon ani lang gihapon. Doon ay mga membro ining simbahana nga bisan dili sila mo ingon, pastor, maulang gihapon ang akong kinabuhi. Pero ang actuation, kana bang ilang gipakita sa kinabuhi, murag sama ra giingon sila, pastor, ang akong kinabuhi maura gihapon. Way kausaban, pastor, kwarta ang gikinahanglan nako kay mao kini ang means of living. Maulang kini ang bugtong paagi aron ako mabuhi. Way kalainan sa taong bakul maigsoon. Akong giingon, bisan Kristohanon ta, pwede tang mahisama gihapon
niining taong bakol. Si Pedro nag-ingon siya, Sir, we are not going to give you money. Kung kwarta ang imong gikinahanglan, magsulti ko nimo, sir, aside from money, nga imong gihuna-huna, the only means of living. Ingon siya, wa mi kwarta. Pag ingon ni Pedro, silver and gold have I none. Unsay gibuhat sa bakol. Nagliw-lingiw ang bakol, nangita, nagpaabot siya sa musunod na pod kang Pedro o kang Juan, Peter and John, yes. Hapit na Simon, hala, sibat na mo. Kaya nga mong akong gikinahalan, kwarta raw sa lapi. Pag ingon niya, Peter, John, kay kadugay ang labay-labay ni Pedro Juan, nakailan na ang bakol kanila na sila mga disciple ni Jesus Christ nga mapurdoy. O, pobre, paglabay, ni ano po ni mga way kwarta, pero basig nakapunit ni Sinsilio sa baka ato lang ni Sulay pangayo. Pedro, Juan, hatagi kong limos. Pag ingon ni Pedro, sa lapi, bulawan, wala ko'y ako. Sa daan palagi ko. Moto, galing-galing siya, paabot siya sa musunod, nga moabot sa iyahang dalan. Alright. Unsay giingon ni Pedro, look at us. Kaya ang iyang mata maigsoon, nagliraw-liraw, wala sa ila. Ang iyang attention, wala kang Pedro nga pobre, nga wala ikatulol nga kwarta. Nagligiw-ligiw siya, nagtanaw siya sa isunod, nga murag kwartahan, kini, makakwarta ko ini. Muna ingon si Pedro, look at us. Gaze upon us. Paminaw, tanawa mi. Kay naay among ihatag kanimo, labaw pa sa kwarta. Ligiw-ligiw ka, nagtuo ka nga, wa mi ikahatag nimo. Kay kinsa man po tayo magdahom nga mayong kagwa ko'y kwarta unsa pay pabuto nimo nga kwarta na may tuyo nako nimo. So ingon si Pedro, we are not going to give you money, but we have something. Pag ingon niya, we have something, look at us. Nauna sa bakol, basig doon na ni tinapay, gisok-sok sa bulsa. May nalang ni ako. Kay something, meaning naapay butang iyang ihatag. Pwedeng pagkaon. Tingali doon na siguro'y mga precious nga mga butang, kwentas o sing-sing, bakang pwede iprenda o niya mapuslan sa bakol. Something. Alright. Far more important for you. Doon namin mas butang nga mas mahinungdanon pa kaysa kwarta nga imong gitinguha o imong gipangandoy nga madawat gikan kanamo. Alright. E nga naman, sa akong gisulti, the layman look away. Look away. So inana ta usahay. Ang atong focus dili na sa Ginoo. Muna ingon sa Bible, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Sa panahon sa atong problema, sa panahon sa atong panginahanglan, sa panahon sa atong mga pangandoy ug tinguha sa kinabuhi, mga damgo nga unta mahitabo sa kinabuhi, ayaw pagliraw-liraw ang inyong mata. Looking unto Jesus. Hallelujah. Tutok unta ta sa Ginoo. Amen. Tutok sa Ginoo. Tawag ta sa Ginoo. Kay mao man ay saad niya maigsoon, tawag ka ninyo panahon sa inyong panginahanglan. Ang problema lang kay sige tagtutok sa atong kapobrehon, sige tagtutok sa atong kawaladon, sige tagtutok sa atong kahimtang. Unya magliraw-liraw dahil imong mata maigsoon sa palibot o sa imong kaugalingon. Ingon si Pedro, Noy, ayaw naglingi. Tutok sa amo. Tutok sa ako. Ingon si Pedro, look at us, looking unto Jesus. I have no silver, I have no gold, but what I do have, I give to you. Unsa man,
ang duha ka butang nga naa maigsoon kanila. Ingon si Peter, in the name of Jesus Christ. Ang usa ka butang nga naa maigsoon kanila mao ang pangalan ni Hesukristo. Pakpakan natong Ginoo maigsoon, the name above every name. Ngalan nga labaw pa sa ngalang bakol. Ang bakol maigsoon is a name. Amen. Ang blindness is a name. Kanang pagkabuta, ngalan na. Cancer is a name. Tanang balatian maigsoon, doon ay pangalan. Ang doktor maigsoon, mag-enumerate og mga sakit sa imong lawas. Kung sila maigsoon, magsusi sa imong lawas. Doon ay mga names maigsoon sa balatian. Resultian to mo. Ang pangalan ni Jesus labaw sa bisan unsang pangalan maigsoon karong kahaponon. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Doon na kay cancer, mas labaw ang pangalan sa Ginoo sa cancer. Amen? Doon na kay diabetes, doon na ka maigsuoy arthritis, doon na ka maigsuoy sakit sa ulo, sakit sa hawak, sakit sa tiyan, doon na maigsuoy problema ang imong internal organs, mga igsuon ang pangalan ni Jesus, labaw sa tanang pangalan. At the name of Jesus Christ, every knee shall bow. In that name, every knee shall bow. Every tongue should confess that He is Master and Lord over all. Amen. Yawa gani, nagkurog ang nangalana. Panuway, piste, yawa, panganli tanan maigsuon nga mga tulingayaw, nga tungayaw. Muluhod na maigsuon sa pangalan ni Jesus. Amen ba? Hallelujah. Yawa nagkurog. Kung musulti ka sa pangalan ni Jesus, kung imong gamiton ang pangalan ni Jesus, ang yawa magkurog. Niya na makagagahom ang ngalan. Praise the Lord. Ingon si Pedro, bakol ka, ngan sa imong sakit, pagkabakol, na ako'y ihatag nimo, labawaan ang pangalan sa imong balatian o sa imong kahimtang. Ingon siya, I will give you the name of Jesus Christ. Amen ba? So karong hapon, gamito nato ning pangalan ni Hesukristo maigsoon. Sa tanan nga dunay gikinahanglan nga atong matagbuan sa kinabuhi, higala nato, parinti nato, hinigugma sa kinabuhi, gamita kining pangalan maigsoon, makagagahom nga pangalan. Hallelujah. In my name, you shall cast out demons. In my name, you shall lay hands on the sick and they shall be recovered. In my name, you shall drink any deadly things and it could not harm you. In my name, you can pick up serpents. Hallelujah. Sa akong ngalan, nag-ingon ni Jesus. Dili nato kalimtan ka na makagagahom nga ngalan maigsoon. Amen ba? Atong ihatag maigsoon sa mga bakol, atong ihatag maigsoon sa mga buta, atong ihatag sa mga kabus, atong ihatag sa tanang dinaog-daog, kanang makagagahom nga ngalan maigsoon. Hallelujah. Kay kanang makagagahom nga ngalan, gamhanan maigsoon, nga ang tanan mo luhod, ang tanan mo submit, ang tanan maigsoon mo surrender, ni anang makagagahom nga ngalan. Hallelujah. And so, si Peter maigsoon, nakaangkon siya og usa ka butang much greater in value. Much greater in value. Wa kay bulawan, wa kay mansion, wa kay kutsi, wa kay aircon, wa ka may suoy maayong butang sa kinabuhi. Persultian ka kung naa si Jesus sa imong kasing-kasing, mao ka na ang pinaka most valuable position sa imong kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo. Angay kang magpasigarbo, angay ka maigsoong maghangad, hits up, maigsoon. Di ka angay magduko sa magbakaluluoy ug uyayod, apan magpasigarbo ka maigsoon.
Tinuod wa kay mga butang ning kalibutan apan ang labing hamili nga posisyon sa tibuok kalibutan na angko nimo og kana mao ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. Mao ni maigsuon ang worth or value maigsuon, infinite value. Butang maigsuon that is free from all or for all who have faith. Doon natin pagtuo maangko nato kining posisyon maigsuon. Ngalan ni Jesus. Di ni mapalit sa mall, di ni makuha nato bisan asa maigsuon. Wa ni maigsuon gi-offer sa online. Apan kini madawat lamang kanato nga nagtuo og nagsalig sa atong Ginoo. Kung kita mutuo kaniya, ingon si Jesus, greater work shall you do than I do. Mas dako pang butang ang imong mabuhat kaysa akong gihimo kung ikaw mutuo o musalig kanako. Kita maigsuon mahinganghan na. Kita maigsuon mo wonder. Mubati ta og maigsuon. Sa diha nga mubasa ta sa Biblia sa kahibulungan nga mga buhat ni Jesus. Apan wa nato huna-hunaa, wa nato pamalandungan ang giingon sa Biblia. Mas dako pa ang mga butang nga imong mabuhat kaysa akong nahimo kung ikaw mosalig kanako. Amen. Ang problema, wa tay nahimo maigsoon. Dili lang lesser than Jesus did, pero wa kitay nahimo maigsoon nga makahibulungan nga mga butang sa kinabuhi kay wa man nato tuuhi ang pulong sa Dios. Wa nato gidaho maigsuon nga gitugutan ni Jesus nga kita makamugna og dagkong mga butang, makahimo tag milagro maigsuon pinaagi sa pangalan sa Ginoo. Gamit ang iyahang makagagahom nga ngalan, in my name. Amen. Amen. In the name of Jesus. Dunay mo si Mrs. Morial. Hinumdol ako sa testimonyo ni Mrs. Morial. Asawa sa District Superintendent magsuon sa Caraga, Surigao region. Giduol siya maigsuon og baka. Baka maigsuon nga turo. Layo-layo pa ang turo maigsuon ga duko na daan ang iyang sungay paingon nga ngadto kaniya maigsuon nga aron siya damagan og sa tan-aw niya paingon gud sa iyang lawas ang sungay sa baka. Nangusmo ang baka sa layo, hingkamas ang baka sa pinakakusog niya nga pinakakusog niya aron damagan og pasipad-an si Mrs. Morial. Nahinumdum siya sa iyang kahadlok, sa iyang kabalaka, kakuyaw sa baka nga nakita niya. Tulo lang ang words nga iyang nahinumduman. In Jesus' name. Wa na'y sumpay, kadto lang. In Jesus' name. Pagdagan sa baka, misinggit siya, in Jesus' name. Pagsinggit niya maigsoon, himbreak ang baka sa iyang tungod. Hallelujah! Ang baka maigsoon na paupawan, huwasan sa iyahang pagbati, sa iyang kahimtang maigsoon, ang baka may talikod sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Iko ay tinuod baka to na testimonyo. Pero mutuo ko maigsoon. Dili tungod kay asawa siya sa district superintendent, mutuo ko kay ang gisulti na sa pulong sa Dios. Nga doon ay gahom ang pangalan ni Jesus. Pagpakan daw natong Ginoo. Damagan gani mong baka singgitin niyo in Jesus' name. Damagan mong iro in Jesus' name. Damagan mong bachelor ina padaplin usa niya in Jesus' name. Labay lang lagi na. Ayaw pong patunga, padaplin lang.
Kay sa ngalan ni Jesus maigsoon, walay bisan kinsang makabarog. Amen? Hallelujah. What the man thought he needed was gold and silver, and contrasted with what he really needed. Nahibaw siya maigsoon. I mean, tingali, out of his mind. Wa siya maghuna-huna, unawarely, wa siya magplano, maghuna-huna maigsoon, nga dunay mas labaw pa ganiyang iyang gikinahanglan. Iya lang gidamgo to, iya lang gipangandoy, at gisulti tingali nakadamgo siya. Tingali naibog siya maigsoon sa mga taong naglakaw sa iyang atubangan. Panato nakita maigsoon nga kini tanan nahitabo maigsoon sa wala lang niya dahuma. Mutuo ba mo nga usahay ang Diyos maghimog mga butang unexpected? Amen? Unexpected. Wa ka magdahom, wa ka maigsoon maghuna-huna, pero hiabot. Nakuyawan ka, murag na surprise ka na lang ba? Ay. Katong pag-birthday na ako, unya, inyo pong ibutagag lingkuranan dito sa ibabaw ang unang nagpalitrato si Darling. Unexpected. Ay ka. Murag, pagtanaw na ko sa Facebook, birthday ni Alan Cayetano, masiguro to, senador. In town, ay ang birthday, wara sa diri sa inyong gihimo sa ako, maigsoon. Wara sa diri. Murag pang senador ang inyong giandam para sa ako. Ako isulti maigsoon, ang Diyos usahay magpadayag sa iyang milagro sa kinabuhi nato. Unexpected. Amen. Dili nato maigsoon masabtan, di nato masayran, wa nato una-unaa, pero ang Ginoo mobuhat og mga butang dagko sa atong kinabuhi. Niadtong adlaw wa maghuna-huna ang taong bakol, makalakaw siya maigsoon niadtong tungora. Wa siya maghuna-huna nga kining pobreng disciple ni Jesus Christ nga kanunay magbalik-balik sa dihang mangayo siya, moingon sila, wa mi kwarta. Wa siya maghuna-huna nga dunay iyang madawat maigsoon. Butang nga iyang gidamgo, butang nga iyang gitinguha, butang maigsoon nga iyang gilantaw sa unahan sa iyang kinabuhi. Paniadtong tungura maigsoon, hallelujah, ang mga butang nga wa niya damha nahitabo sa iyang kinabuhi. Praise the Lord. Amen ba? Karong, sugod karon, ayaw lang mo pagdahom kay sige mong dahom, wa hinoon. Pero usahay ka na hindi ka magdahom, moabot. Pagdahom mo, o niya, usahay, di po magdahom. Moabot ka maigsoon sa atong kinabuhi. Ang mga butang nga gikinahanglan nato sumala sa pangalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Ang resulta sa iyang kayuhan maigsoon, una niyang gihimo maigsoon sa diha nga siya nakabaton o kalig-on sa iyang tuhod, umabuol-buol, ingon sa Biblia, he was leaping in the air. He was jumping. Dili maigsoon mapugnan ang kalipay, hallelujah, sa madawat nimo nga mga butang unexpected sa kinabuhi. Katong membro ni Pastora Virgie dito sa Tree Park, gaampo siya Ginoo kay bunot man sa Lord, kung makabunot ko kanauntang bugas tunga sa sako kay para na amilong agon kay wa taon mi gilong agon. Iyang mama way mahimo, iyang papa way mahimo. Sila maigsoon tingali kakatuka kung doon na sila makabkab anang adlaw, mao ila maigsulong agon. Mao nga ang batan-o nagampo, Lord, intahon ka ng bugas. Nakita niya ang bugas. Pagbunot niya maigsoon, ang nabunutan niya, brand new nga refrigerator. Labaw pa sa bugas maigsoon. Nag-ambak-ambak siya sa kalipay tungod sa bugas. Sa refrigerator. Labaw pa sa refrigerator.
Karon pwede na sila mag-ice candy, pwede na sila mag-ice water, unya ilan ang ibaligya diha lang sa ilang balay, daghang magpalit maigsoon, makapalit na sila bugas, makaluto na sila maigsoon, dili lang kutob sa tuga sa sako, makaluto sila sa taas nga panahon maigsoon, kay kini mao ang unexpected nga blessing and gift sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. Si Rap-Rap, pagka bunot niya, ang iyang nabunutan, washing machine, maigsoon. Si Rap-Rap nagligid-ligid, maigsoon sa salog, dili sa kalipay. Kung dili sa kahadlok na siya na maglabas, sugod karon kay naa siya maigsuoy washing machine. Murag, di naging maglabas nining. Siya nagipalabon sa iyang biste. Kaya na iyang kaugalingong washing machine. Di ba dako ang kalipay? Dili ni mo mapugan. Dili ni mo mapugan ang bata nga nagligid-ligid maigsoon tungod sa kalipay. Dili ni mo mapugan ang bakol maigsoon nga siya mo ambak-ambak tungod sa kalipay. He jumps, he leaps, he walks, he runs, and above all, he prays God. Kay makadawat gani kag panalangin sa Ginoo, uswag ka imong negosyo, imong kahimtang, imong kinabuhi. Di na hinung kamakitaan sa simbahan, maipay ibalik ka pagkabakol. Nangita ang Ginoo ni adto maigsuong napulo ka mga sanglahon iyang giayo, pila lay hinbalik aron nagpasalamat kaniya. Usa, ang ratio maigsuon sa mga tao magpasalamaton sa Dios sa mga maayong butang nga ilang nadawat is 1 out of 10. Mao na ang ratio maigsuon, 1 out of 10. Karong gabi ikaw nang 1 maigsuon. Di ka karong gabi kay nagpasalamat ka sa mga maayong butang nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Palakpakan nato kita maigsuon. Hallelujah. Nangutana si Jesus sa usa, where are the 9? Haiman ang siyam. Haiman ang siyam nga akong giluwas. Haiman ang siyam nga akong gipadalanginan. Haiman ang siyam nga akong giayo sa sakit. Haiman ang siyam nga akong gihatagag kagawasan. Gikan sa ilang kaulipnan. Gikan sa ilang kasalanan. Haiman ang siyam. Where are the 9? Mausab ning akong pangutana karon. Where are the 9? Haiman ang siyam. Praise God. And all the people saw him walking and praising God, recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms. Hallelujah. Karong gabi maigsoon. Baliko nako. Si Lucas maigsoon kay si Luke man ang nagsulat sa Book of Acts. Apostolis Lucas maigsoon. Ang iyang report maigsoon mahitungod ni ining bakol nga tao. Mao nga siya maigsoon nagpadayag. Iya maigsoon gi-showcase ang iyang kalipay sa diha nga ang Dios nagpadayag kaniya sa milagro sa kinabuhi. Abi nimo og unsay hinungdan nganong ang Dios naghimog milagro? Nganong iyang gibanhaw si Lazaro gikan sa mga minatay, upat na kaadlaw maigsoon sa sulod sa lubnganan, baho na maigsoon si Lazaro, kay ang tao maigsoon ma-decompose in 72 hours. Maigsoon upat kaadlaw na si Lazaro sa ilalom sa lubnganan. Pero miingon maigsoon si Jesus, gikinahanglan ang milagro aron ang mga tao maghimaya sa Dios. Aron ang tao magpasidungog sa ngalan sa Dios. Kini nga tao maigsoong bakol, iyang gihimaya o gipasindugan ang Dios sa milagro o kausaban sa iyang kinabuhi. Niata karong gabi kay angayan siya hatagan o papasalamat
Angayan, siya maigsoon hatagan sa tanang pasidungog, maunang ni at karong gabi. Agdahon nato ang atong makauban sa simbahan. Ang uban ka nato din hinaapay inyong uniforme sa opisina. Dili rason nga kamugikan sa opisina, kapoy ang inyong lawas, kinahanglan mo mapahulay. Kung nakahimo ang uban gikan sa opisina, mudritso nganhi sa simbahan, nganong dili maigsoon ang uban. Kung nahimo nimo nganong dili mahimo nila. Ang uban ka nato maigsoon doon natay panimalay nga atong gibiyaan aron lamang kita magpasalamat sa Dios sa milagro o kahimtang maigsoon nga aton nabatunan karon. Ang uban ka nato nakadawat og daghang panalangin. Panakong pangutana sama sa pangutana ni Jesus. Where are they? Where are the 9? Haiman sila. Mao ni maigsoon ang tuyo sa Dios sa iyang milagro. Aron ayang ngalan pasidunggan. Palakpakan daw nato ang Ginoo. Maigsoon, ibalik nako sa nagdumala ang serbisyo.